Yes. Assalamualaikum kepada Puan Masnita. Today we would like to discuss our problem-based exercise. First of all, my name is Nurul Atira binti Muhammad Mizi. My name is Nurdiana binti Zaini. My name is Siti Rajiha binti Muhammad Kail. My name is Nur Azati binti Abu Bakar. Next. Okay, jadi hari ini kami akan bertengkar tentang professionalism dalam pekerjaan. So why is professionalism is important? So in the working world, your professionalism encompasses ataupun merangkumi the way you carry yourself, your attitude and the way you communicate with others. So being professional can ensure a positive first impression, successful interpersonal relationship and a lasting reputation within your organisation and industry. So generally speaking, ethic center on respect. Maknanya kita punya etika ni berpusat daripada kita punya cara kita nak hormat orang lain, hormat kita punya employee, hormat kita punya worker, kita punya workspace kita. So in an office environment, it is very important to be thoughtful when it comes to your interaction, acknowledging other people, and acknowledging people time and the way how you treat your workspace. So workspace ethic is very important too because it is ensure that your presence won't be burdened by anyone else work. Right, so next I'm going to pass next I think. So this is the rules. So this is the rules that we should apply in our professionalism in the workplace. So my friend will explain one by one dia punya rules ni. So seterusnya saya akan serahkan kepada Z untuk terangkan. Okay, next ialah how to show professionalism in the workplace. Okay, first ialah workplace rules and expectation. Okay, workplace rules and expectation ni macam rules apa yang kita jangkakan daripada tempat kerja kita ni. So, contoh kita ni sebagai pekerja baru, so kita tak tahu apa kita nak buat tu kan. So, kita kena ada supervisor. So, supervisor ni akan ajar kita nak buat ni, nak buat tu. Tapi, supervisor ni tak akan ajar kita sepanjang kita bekerja dekat situ, dekat company situ. So, kita ni kenalah ada self-management. Means kat sini kita kena manage time kita sendiri, talent kita, skill kita tu untuk kita nak capai kita punya goals. So, in order to self-manage yourself, you need to follow all workplace rules and expectation. So, tip yang pertama ialah follow all workplace rules. Second ialah complete all tasks and project. Last ialah understand what expected of you. So, ialah kat sini kita kena ikut peraturan semua peraturan tempat kerja kita. Yang kedua, kita kena complete all tasks and project apa yang company beri kat kita atau klien beri kita kerja ke, projek kita kena buat ke, kita kena selesaikan dia pada waktunya. Lepas tu, understand what expected of you. Kita kena tahulah apa yang dijangkakan. Mungkin kita ada problem ke dalam tempat kerja kita ni, task yang lebih bigger ke and more. Okay, next saya akan bagi kepada Siti Naziha untuk seterusnya. Okay, point seterusnya adalah personal responsibility. Personal responsibility ni adalah sangat penting untuk kejayaan dan improvement kita di tempat kerja. Personal responsibility ni juga adalah macam tahap komitmen yang kita akan beri dalam employee tersebut. Dia macam menetapkan dan mencapai matlamat apa yang kita terapkan dalam diri kita ni. In other words, personal responsibility ni means being responsible for our action, our words and ultimately our performance at work. Contohnya macam, bos bagi kerja dekat kita. Kita tak boleh nak pass dekat orang lain ataupun dekat siapa-siapa, orang bawahan kita ke, kita upah dia ke apa, tak boleh. Sebab tu kerja kita, tanggungjawab kita untuk settlekan kerja tu, untuk siapkan kerja tu. Okay, seterusnya, kenapa personal responsibility ni penting? Personal responsibility ni penting sebabnya pekerja ni dia bertanggungjawab untuk bagi improvement dekat dia punya employee, tempat kerja dia tu. Macam personal responsibility ni dia boleh mendatangkan hasil dalam perniagaan ataupun dalam sesuatu pekerjaan dia tu. Okay,
yang ada dekat sini, think about this example of personal responsibility. First adalah admitting you made a mistake. Maksudnya dekat sini, bila kita melakukan kesilapan, kita kena mengaku yang tu salah kita. Kita tak boleh nak ajukan jari ni pada orang lain. Maksudnya macam kita tak nak mengaku salah. Kita tak boleh macam tu. Sebagai seorang pekerja yang bertanggungjawab, kita kena mengaku dan belajar dari kesilapan yang kita lakukan tu. Okay, second, taking credit for successful project. Yang last, following through on project and task. Maksudnya ikut dan follow apa yang project and task tu nak. Kita macam tak boleh nak ikut pandai diri kita sendiri ke, macam apa yang dah ditetapkan oleh employee tu kita kena ikut. Tu untuk personal responsibility. Seterusnya saya akan serahkan kepada Aziz untuk work ethic. Okay, next ialah workplace ethic. So workplace ethic ni kita kena tahu apa etika kita dekat tempat kerja. So tip yang pertama ialah always follow company policy and report anything that doesn't follow policy. Contohnya apa yang polisi company ni dah tetapkan, macam kita kena datang kerja pukul 8, so maksudnya kita kena datang pukul 8, tak boleh nak datang pukul 9 atau 10 sebab kita ni pekerja. So kita kena ikut etika company kita tu. Dan kita tak boleh buat that doesn't follow policy. Kita tak boleh sembarang je kita buat. Kita buat tu sebab peraturan tu dah ada ditetapkan dalam company tu. Okay, next ialah ask for help if you are not sure how to handle a situation. Okay, contohnya kita ni macam junior lah dalam company ni. So lepas tu kita punya klien minta kita tolong, bukan minta, dia suruh kita buat kerja ni, buat apa, kerja yang lebih besar ke apa kan. So kita tak boleh mandai-mandai je okay buat ni, padahal tu salah. So kita tak boleh macam tu. So kita kena minta tolong daripada senior atau yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu macam mana kita nak handle situation ni. Okay, last but not least ialah your workplace and personal ethic may differ a little bit and that's okay. So kat sini macam tempat kerja kita dengan diri kita ni memang tak different lah, memang tak sama. So kita kena sesuaikan diri kita ni dengan situation, macam mana nak cakap, kita kena sesuaikan diri dengan tempat kerja kita tu. Macam contoh saya bagi tadi, kita kena datang pukul 8. So kita tak boleh nak datang pukul 10 mandai je, tak boleh. Aku ni ikut juga perkara aku kan, personality. So tak boleh. Kena datang juga pukul 8 tu sebabnya workplace tu, tempat kerja kita dah tetapkan pukul 8. So tak boleh langgar suka hati. Okay, next saya akan serahkan kepada Nurdiana. Okay, rules yang keempat iaitu physical appearance. Physical appearance ni lebih kepada kita punya pemakaian kita punya kiranya pemakaian kita untuk impress seseorang tu. Sebab you only have 7 seconds to make first impression of someone. So once someone has an impression of you, whether it's good or bad, it is very hard to change it. Maknanya kalau kita ada contoh pakai kita smart, pakai kita orang kata apa, teratur, orang akan ada good impression on us. Kalau pakai kita sekir, macam tak seberupa ke, itu orang akan ada bad impression. Ini bahaya kalau klien atau customer yang akan tengok kita, cara pemakaian kita ni. So ada beberapa yang kita perlu fikir untuk maintain kita punya physical appearance ni. So the first one is always dress work appropriate. So as you can see here, there's a model yang pakai, contoh yang model ni dia pakai untuk peraga, pakaian untuk office wear untuk lelaki, dan juga yang sebelah ni untuk muslimah. So as you can see here, kita punya kita tengok model ni, kita sedap mata memandang. Kita jadi macam orang kata apa? Orang kata tak adalah mencolok mata. Orang tengok semua pakaian dia longgar. Kira tak sopan, okay? And the next one is maintain a high standard of personal hygiene. So beside mandi, iaitu mandi tu memang kewajipan, kita perlu jaga kita punya bau badan kita. Nak sekeliling kita ni, orang nak kita sentiasa lah macam comfortable kan workspace kita ni. So kita kena check kita punya, kadang-kadang kita ada bau badan, bau yang tak menyenangkan. So kita kena ambil steps untuk avoid kita punya bau badan tu. Contohnya macam kita pakai deodorant ke, pakai spray perfume ke, sebab
beside perfume ni dia boleh kadang-kadang based on studies, dia boleh attract someone. Contoh macam client ke customer untuk macam ada good impression of us. Alright? So the next one is remember when you are at work that you are represent your company. Maksudnya kat sini bukan sahaja image kita yang perlu kita jaga, image company juga kita perlu bawa untuk ada good impression of client or customer yang akan membeli produk kita contohnya. So that's it. Next saya akan bagi kepada next presenter iaitu Nurin. Next is respect. Respect ni kita sentiasa kena menunjukkan respect kita terhadap orang lain. Maintain a respectful attitude to others at all times, even during stressful time. Okay. Don't lash out of apologies or disrespect anyone, senior or otherwise. Maksudnya dekat sini, kita kena sentiasa maintainkan kita punya respect tu dekat orang lain walaupun keadaan kita dalam keadaan stres ataupun tertekan dengan kerja-kerja yang banyak. Jangan kita swearing, memaki hamuan bos kita ataupun pekerja kita dengan perkataan-perkataan yang tak elok. Marah sambil tu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak elok kepada rakan sekerja dan juga bos. Itu menunjukkan professionalism kita di tahap yang terendah sekali. Menunjukkan kita tak respect pun orang sekeliling. Seterusnya, next. Okay, next is language. Language, the way you talk say a lot about you and your level professionalism. Maksudnya dekat sini, cara kita bercakap banyak memberitahu kita dan tahap professionalism kita. Contohnya macam kita as a IT lah, orang IT, kita kena jaga percakapan kita. Kalau kita ada deal dengan customer, kita menggunakan bahasa-bahasa yang customer faham. Kita tak boleh gunakan bahasa jargon kepada customer, bahasa IT, bahasa yang customer tak faham. Kita we use a general language to customer untuk faham apa dia punya masalah ataupun apa masalah yang dihadapi lah dekat dia punya IT. Okay, keep politic at home, avoiding swearing, keep topic at work appropriate. Keep politik at home ni, we don't, kita tak boleh nak campur antara politik dan juga tempat kerja. Separatekan benda tu. Second is avoid swearing, mengelakkan daripada memaki hamulah. Maksudnya when kita tengah marah, bila kita tengah marah ataupun kita tertekan dengan kerja and then orang tegur kita, ini kita marah. Okay. Elakkan daripada mengeluarkan kata-kata yang tak elok. Okay, keep topic at home, keep topic at work appropriate. Maksudnya dekat sini, we should talk about the suitable topic at work. Kita tak boleh, apa tu namanya, Campurkan kita tak boleh dengan kerja ke? Okay, kita tak, betul-betul. Kita tak boleh nak, apa tu orang panggil, borak perkara yang tak berfaedah seperti Nurina cakap tadi jugalah point dia tadi. Okay. Seterusnya. Okay, next is time management. Time management adalah very very important to every workers. Setiap pekerja kena sentiasa patuhi time management. Time management show our professionalism dekat di tangga yang teratas. Kalau kita punya time management kita rosak ataupun pengurusan our time management is kurang, automatic yang lain tu akan jadi kurang. Okay, don't be late to work. Instead, arrive a few minutes early to settle. Get your breakfast and great core focus. Maksudnya kat sini, jangan lambat untuk datang kerja. Kita kena sampai 5 minit sebelum kerja kita bermula. Okay. Get your breakfast. Before we start to work, we should get some breakfast or go to breakfast to get our energy to do some work untuk membuat kerja-kerja dekat tempat kerja nantilah supaya kita tak lack of energy, kita tak kurang tenaga ataupun berasa letih dekat tempat kerja.
And then kita kena sentiasa great customer, great workers. Kita kena sentiasa berinteraksi antara kita dan juga rakan-rakan sekerja kita untuk mewujudkan satu suasana yang tak tegang, dan bila kita dalam kesusahan kita boleh minta tolong mereka. Last but not least, ataupun in conclusion, setiap pekerja perlu implementkan behavior dalam bekerja. Kiranya untuk menunjukkan professionalism dekat tempat kerja dan juga dekat dengan customer. Itu je daripada kepada kami. Okay. Terima kasih. Terima kasih.